Svatko od nas bi uvijek volio za svoj hobi ili posao kupiti jedan univerzalan laser, na primjer 3x360, 4x360. Najveći problem sa takvim laserima je to što su uvijek u višem cjenovnom razredu. U ovoj epizodi pokazat ćemo jedan vrlo povoljan laser tog tipa i ima čak nešto što recimo skuplji modeli nemaju. Moje ime je Dejan Šimić, ovo je Ključ 13, jedina emisija na svijetu koja odgovara na nešto pitanje što je to ono za ono. Želimo napomenuti nešto vrlo važno. Firma Klubiona nas je kontaktirala da napravimo ovu recenziju. Mi nemamo nekakva ograničenja, drugim riječima vrlo slobodno možemo vam reći šta to ne valja. I što ćete u principu i vidjeti u ovoj recenziji, mi ćemo na kraju reći šta to ne valja na ovom laseru, ali u isto vrijeme reći ćemo šta je u stvari vrlo pozitivno na ovom laseru. Idemo sa brzom kratkom recenzijom. Ako neko bude pogledao u opisu videa, nalazi se link na ovaj laser, međutim kad budete otvorili link vidjet ćete jako puno modela. Da vrlo jasno i jednostavno objasnimo, znači modeli i cijene ovise o tome koliko imate dodatne opreme ili obrnuto nemate opreme. Model koji smo mi uzeli je otprilike u nekoj sredini, jer ako neko bude želio uzeti sam laser kao laser sa najosnovnijim elementima, znači da dobijete bateriju i tako dalje, znači najosnovnije, vidjet ćete da je on izuzetno povoljan. Vrlo dobra cijena, ja bih mogao slobodno reći, drastično bolja od velike većine. S druge strane, a mi smo uzeli namjerno model za recenziju koji vam je, ajmo reći, ovako u sredini. Nemate ni puno opreme, nemate ni malo, međutim nama je bilo vrlo bitno da vam pokažemo i snimimo koliko je dobar u situaciji kada radimo vani. Tako da naš model mi smo uzeli u stvari sa osnovnom nekom opremom, ali imamo taj vanjski dojavljivač. U čemu je glavna razlika ovog lasera u odnosu na, ajmo reći ovako, sve 3x360? Znači ovdje se spominje 4x360. Znači imamo klasičnu jednu vodoravnu, imamo okomitu, imamo drugu okomitu, međutim ono što ne vidite, a to je da dole imamo još jednu liniju. I sad će neko postaviti pitanje zašto, šta će nam dvije vodoravne linije praktički u nekom, ajmo reći ovako, vrlo blizu razmaku. Međutim, ako neko radi podove, ako neko stavlja nešto, bilo šta, da li je keramika, da li su to parketi, laminati, stavljate na podove, svi vrlo dobro znaju da vi stavite laser dole na pod i onda počinjete sa drvenim dvometrom provjeravati u toj prostoriji kolike su vam oscilacije. U ovoj situaciji ako upalite samo donju zraku, znači i lupimo 360, vi ste jako dole nisko i vama će praktički odmah ako nešto ne valja u prostoriji odskočiti jer laser neće ni pokazivati tamo ili udari u nekakvu prepreku. Tako da ta donja linija za onoga ko radi podove je savršena. Znači ne može biti bolje, izuzetno nisko je postavljena. Sam laser ima punjivu bateriju što je izuzetno pozitivno. Dobijete neke stvari koje su, ja bih ovako rekao, u tom paketu koje smo mi uzeli, koje su jako dobre. Znači dobijemo jedan za fino podešavanje visine, znači jedan stalak koji možemo na bilo šta staviti i možete s njime jako fino kontrolirati visinu. Kada želite nešto postaviti, dobijete klasični zidni nosač, znači zidni nosač možete staviti znači na magnete. Ima mogućnost čak da se stavi na veliki stativ, na 5/8 stativ ako želite. Ima pločicu koju možete staviti na zid, znači ako ne možemo, ako je to klasičan zid, onda pločicu učestite na zid ili, kao što smo rekli u situaciji stabile, znači da se gurne iza C profila ili U profila, kako god ko zove. Znači gurnete iza i stavite sam laser na to. To je još jedna od opcija. Sam dojavljivač isto tako ima svoj znači nosač, znači da ga možete staviti na mjernu letvu, da ga možete šetati i tako dalje. Međutim ima jednu vrlo pametnu stvar, a to je, osim što vam klasično govori gore dole, ima da sa sve tri strane vidimo šta se dešava, znači gdje trebamo ići gore i dole. Znači imamo i ovdje svjetlo, i ovdje svjetlo, i ovdje svjetlo i mjesto za olovku da označimo da smo sada u Wasserwagi. Za nekoga ko nikad nije koristio dojavljivači rade i okomito, znači možemo raditi i ovu situaciju. Ono što se meni jako sviđa, a to je što sada dolazi u ovakvim koferima, ajmo to tako nazvati. Ovo nisu koferi, znači ovo je platnena torba od onog finog čvrstog materijala i unutra vam je ono ni stiropor ni spužva, znači materijal gdje svaka stvar ima svoje mjesto. Po meni ovo je osobno jako dobro zato što čvrsto čuva ono što ste stavili unutra i dalje ima ručku, znači možemo nositi i ako padne ništa se neće desiti. Idemo reći šta je pozitivno na ovom laseru. Prvo, to je zeleni laser. Druga stvar, ovaj laser ima 4x360, znači imamo dvije vodoravne linije i imamo dvije okomice. Može raditi pulsiranje, znači može raditi za dojavljivač. Ako odaberete, morate ga kupiti kao dodatnu opremu, znači ili kao u kompletu da ga kupite. Obrnuto, ako ga ne kupite, i dalje može raditi na taj način. Ima punjivu bateriju koja može dosta dobro izdržati, znači ajmo reći ovako kontinuiranog rada. S druge strane, ako neko, ajmo reći, desi se ta situacija da je prazno, da je sve, možete raditi preko punjača, znači dok punjač puni bateriju vi možete i dalje raditi. To je pozitivno, puno situacija to ne možete čak napraviti. Ima udaljenost od 50 metara, međutim napomena, udaljenost od 50 metara je
sa dojavljivačom. Vraćamo se na ono, ako izađete vani pa pokušavate na tako neku veliku udaljenost, desit će se to da nećete vidjeti u stvari zraku. U ovoj situaciji na 50 metara sa dojavljivačem možemo to riješiti. Ovo je test dojavljivača. Udaljenost koju ćete vidjeti je 30 metara. Bez problema. I naravno ono što se meni najviše sviđa, ima daljinski. Napomena, daljinski radi do 20 metara u odnosu na sam laser. I za kraj, šta je negativno na ovom laseru? Ja u osnovi imam samo 3 stvari koje su moja zamjerka za ovaj proizvod, a to je sljedeće. Prva stvar je ta, kada kupite sam laser, nema uputa. Znači nećete dobiti upute koliko se baterija mora napuniti, nećete dobiti upute koliko dugo baterija izdrži. Drugim riječima, ono što smo našli na njihovoj internet stranici u momentu kupovine, to su sve informacije za proizvod i ništa više. Vi nećete pronaći ništa dodatno. Ako nekog zanima, točnost lasera je 1,5 mm na 5 metara. To kad budete prepravili matematiku, dođete na 0,3 mm po dužnom metru. Ako nekoga zanima, što nije loše. Nemojte smatrati da je to neki super laser, ali nije opet loš. To je vrlo, vrlo dobar laser za nekoga, što ćemo kasnije reći, kod kuće uradi sam ili samog profesionalca. Drugo što mene dosta iritira, to je ovo. Znači, laser se oglašava, iako on u osnovi se može nivelirati, znači on u ovoj situaciji može sebe iznivelirati, ali on se oglašava, ne znam zašto je namješten ovako, ajmo reći zvučni signal, toliko osjetljivo i toliko iritantno. Da nešto objasnim, znači svi laseri imaju takozvanu toleranciju do koje se mogu samo nivelirati i ako se ne varam ovdje je 4%. Obično svi proizvođači naprave kada odete van 4%, onda će se oglasiti, dok ovdje tim ga pipnete, on počne vrištati. To je ono što meni osobno smeta. Treći problem je problem sa dojavljivačem. Problem sa dojavljivačem je dosta ozbiljan, da objasnim u čem je trik. Dojavljivač, kada se nalazi blizu samog lasera, dobit ćete ovaj zvuk. Tek kada odete dalje, onda se tek dojavljivač počne ponašati kao dojavljivač i onda će vam reći koliko je gore dole. Malo čudno, ne znam zašto, gdje nastaje problem, ali definitivno nešto ovdje ne štima u priči. Za kraj bih htjeli reći za koga je ovaj laser. Prvenstveno za hobiste. Znači, ako ste hobista i tražite nekakav laser 3x360, 4x360, definitivno ovaj laser vam može ući u vašu kategoriju, u vaš budžet, ima vrlo, vrlo dobru cijenu. Naravno, opet se vraćamo na ono što sam napomenuo, koliko opremu odaberete, to može biti razlika u cijeni da će biti povoljniji ili će biti skuplji. S druge strane, za svakoga ko traži kao profesionalac i ima sad problem što mora, ajmo reći, krećete u nekakav posao, pa sad imate problem, morate kupiti bušilice, skelu, radna odjeća, ne znam, zavisi s čime se bavite i vama kad dođete u situaciju da morate kupiti laser, pa kad čujete 300 eura, 500 eura, naravno da vam se kosa digne na glavi. U takvoj situaciji kupovina ovakvog lasera, pa nek izdrži prvu godinu, pa nek izdrži drugu godinu, vama će biti jako, jako dobro za start vašeg posla. Naravno, isto tako profesionalci koji imaju puno manje zahtjeve za ovakvim laserima, ali ipak trebaju, njima isto tako ovaj laser će biti fantastičan. Evo ga, to je bilo sve za kraj ove emisijice. Hvala svima što ste odgledali do kraja, doviđenja, vidimo se u sljedećoj epizodi.